Bawang. Sarap yan. Balat ng lechon. Dali. Don Claudius Lechon House Bawang Challenge. Balat ng lechon. Tingnan nyo naman, grabe. Sobrang lutong ng lechon ng Don Claudius. Tapos, lalagay natin ito sa ilalim. Laki, no? Ang laki. Bawang. Ikaw mo na. Hindi kaya halata to? Hindi. Okay na? Okay na. Ako naman. Okay na? Okay na, Gil. Bata-bata, fix. Ito, fix. Ay, talo ko. Oo na. Wow. Marami kain po kayo. Claudius Lechon House kasama ang kanilang lechon sauce. Tingnan nyo. Sobrang lutong na to. Safe. Marap. Tape. Safe. Itong. Balat ng lechon. Don Claudius Lechon House. Ang sarap. Safe. Safe. Itong. Grabe. Sarap. Balat pa lang. Malutong na. Grabe. Bawang. Sarap yan. Balat ng lechon. Ay, masarap. Anti-HB yan. Hmm. Ano? Sarap. Sweet. Bawang. Lechon sauce. Sarap. Order na kayo. Don Claudius Lechon House. Grabe. Mayroon sila ng branch sa Tansa, Cavite. Susunod punta tayo ng beef. Punta tayo. Don Claudius Lechon House. Maraming Thank you salamat. po. Yan. And happy birthday, Daddy Bracky. Happy birthday, Daddy! Thank you, Don Claudio!